We are in this series known as Shaping Foundations. Continuamos con nuestra serie Moldeando Fundamentos. And in this series, we are currently exploring prayer. Y en esta serie estamos explorando la oración. My goal today Mi meta hoy is to finish this segment of prayer. es poder terminar este segmento de la oración. And I have some more exciting things coming up. Y tengo más cosas que vienen. And I say exciting Y digo que son because emocionantes. one of them is fasting. Porque una de ellas es el ayuno. And some people are like, oh God, that's not exciting at all. Y algunas personas dicen, no, no estoy emocionado por eso. But we will learn about that in the upcoming weeks. Pero aprenderemos de eso también en las próximas semanas. Today we're going to read Matthew chapter 6, verse 5 through 8. Estaremos leyendo Mateo capítulo 6, versos 5 al 8. I'm reading from the English Standard Version. If you read from a different version, that's okay. Just follow along. Si estás leyendo de otra versión, está bien, solo síguenos. It begins by saying, and when you pray, Cuando ores, you must not be like the hypocrites, no hagas como los hipócritas, for they love to stand and pray in the synagogues a quienes les encanta orar en público, and at the street corners, en las esquinas de las calles, that they may be seen by others. donde todos pueden verlos. Truly I say to you, Les digo la verdad, they have received their reward. no recibirán otra recompensa más que But esta. when you pray, Pero tú cuando ores, go into your room, apártate a solas, shut the door, and pray to your Father who is in secret. cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en And privado. your Father who sees in secret will reward you. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. And once again he says, and when you pray, Cuando ores, do not heap up empty phrases as the Gentiles no do. parlotees de manera interminable como los gentiles. For they think that they will be heard for their many words. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta por las mismas palabras. Do not be like them. No seas como ellos, For your Father knows what you need pues tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, before you ask him. incluso antes de que se lo pidas. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. Thank you for your word. Gracias por tu Thank palabra. you for allowing us to worship you Gracias por permitirnos adorarte through song, a través de cantos, through giving. a través de dar. I pray, Lord, Te pido, Señor, that you may speak to us, que puedas hablarnos, that our hearts may be open que nuestros corazones estén to abiertos receive more of your word. para recibir más de tu Father, palabra. I thank you Padre, te doy gracias for the opportunity that you give us to be generous. por la oportunidad que nos das de ser generosos. Sow seeds in our hearts now Siembra semillas en nuestros corazones that hoy, may also produce fruit. que puedan también producir In fruto. Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen and Amén. amen. Say hi to somebody who's next to you. Saluda a alguien que está a tu lado. Tell them, I know it's hot, Dile, sé que hace calor, but I promise you I put deodorant on. For the last few weeks, durante las últimas semanas we have been having this conversation about prayer. hemos estado teniendo esta conversación de oración. And last week we discovered a little bit more of the how we needed to pray. Y la semana pasada descubrimos un poquito de cómo debemos orar. Do you remember? ¿Recuerdas? I hope it blessed you in some sort of way. Espero que te haya bendecido de alguna We manera. discovered through the scriptures Descubrimos a través de las escrituras that the prayer that we know as Our Father que la oración que conocemos como el Padre Nuestro is not words of repetition, no son solo palabras de repetición, but more than anything, it's like an outline that we can use as a reference. sino que es una guía que se nos ha dado como referencia. It gives us the guidance Nos da la guía on how we should pray, de cómo deberíamos orar, on what things Jesus found important for us to invite God into. de qué cosas Jesús miró importante para poder invitar a Dios a And we ellas. discovered 7 different Y categories descubrimos 7 categorías throughout the diferentes prayer a través de esta oración that allows us to be able to tailor our conversations with God que nos permiten poder tener esta conversación con Dios and use that as an outline y utilizarla como una guía as we come before the presence of the Lord. cuando venimos a la presencia del Señor. We learned the importance of giving the name of the Father reverence, Aprendimos la importancia de darle reverencia al nombre del which Padre, means deep respect for que something. significa un profundo respeto por We algo. also discovered that as we pray, we want to give Lord His will and His way. También descubrimos que cuando oramos tenemos que permitir que Dios haga su voluntad y Which que sea su manera. I know it can be a difficult thing Y sé que puede ser algo muy difícil, because we pray sometimes that God may help us do the things that we want to do. porque a veces oramos pidiéndole a Dios que haga las cosas que nosotros queremos hacer. But
prayer is actually surrendering our life before the Lord, Pero la oración es rendir nuestra vida al Señor accepting His will, y aceptar su voluntad and doing things His way. y hacer las cosas a su manera. We also learned that another category was doing it here and now. También aprendimos que otra categoría era haciéndolo aquí y ahora. In other words, En otras that palabras, prayer que la oración helps us to establish His kingdom here on earth. nos ayuda a establecer su reino aquí en la tierra. We don't pray just for when we get to heaven, No oramos solo para cuando lleguemos al cielo, but rather that His kingdom may be established here on earth. pero también que su reino sea establecido aquí en la We tierra. also discovered that prayer should include praying for provision. También descubrimos que la oración debe incluir orar por provisión. God is interested in you having your daily bread, A Dios le interesa que tú tengas tu pan diario your daily carbs, whatever you want to call o tus it. carbohidratos diarios, como le quieras Some of llamar. us eat all the carbs in one day. Algunos nos comemos los de toda la semana en And un may the Lord día. help us, Y que el Señor nos because ayude, we love pasta or pizza. porque nos ama la Right. pizza o pasta. That sounds like a good thing to eat after church. But anyways, we pray for provision. Pedimos provisión. We also pray for forgiveness. También oramos para pedir perdón. But this forgiveness comes with accountability. Pero este perdón viene con cierta responsabilidad. We learn that not only should we pray that God may forgive us, Aprendimos que no solo debemos orar que Dios nos but perdone, through God forgiving us, pero también a través del perdón de Dios hacia nosotros, He holds us accountable Él nos hace responsables that we may forgive others. de que nosotros también podamos perdonar a Because otros. we love to be forgiven, Porque amamos ser perdonados, but it's such a difficult thing for us to forgive other people. pero es difícil poder perdonar a otras personas. So Jesus teaches us, Así es que Jesús nos enseña, hey, pray for forgiveness. pide perdón, Please do so. ora por But eso, also, pero también make sure that as you're praying for forgiveness, asegúrate que mientras ores por perdón, you're forgiving others as well. tú estés también perdonando We a also otros. learned that we had to pray for guidance, También aprendimos que debemos orar para that He guianza, may lead us not into que temptation, no nos deje caer en tentación, that we may allow the Lord to lead our life. que podamos permitir al Señor dirigir nuestra vida. And last but not least, Y al final we also prayed and we discovered that we need to pray for covering, también descubrimos que debemos orar por cobertura, that the Lord may cover us, que el Señor nos pueda that cubrir, His protection may be with us. que su protección pueda estar con And nosotros. Jesus uses the word deliver us from evil, Y Jesús usa la palabra líbranos del mal, which means keep us away from evil. que significa mantenernos alejados del And mal. this is very important for us, Y esto es muy importante para because as nosotros, we navigate through our life porque consistently, mientras navegamos por nuestra vida, prayer la oración needs to be the lifeline, tiene que ser la línea de vida, needs to be our source, tiene que ser nuestra fuente, needs to be where we go to seek for guidance and instruction. tiene que ser a donde recurrimos para buscar guianza y protección. So we discover more about how we should pray. Descubrimos más de cómo debemos And my orar, desire today y mi deseo hoy is that we may discover when we should pray. es que podamos descubrir cuándo debemos orar, When we should pray. cuándo debemos orar. Other religions Otras religiones have a specific time that's assigned when they pray. tienen una hora específica cuándo se debe orar. And I wanted to discover more about when we needed to Y pray. quería descubrir más de cuándo debemos orar. And I was listing out a bunch of moments when Jesus Y prayed. estaba enlistando muchos momentos cuando Jesús oraba. And I realized Y me di cuenta something very, very important. de algo muy importante. The Bible teaches us in many occasions that Jesus went to pray. La Biblia nos enseña en varias ocasiones que Jesús fue a orar In over 25, over 30 times. más de 30 veces. Just in the Gospels, it teaches us that Jesus went to pray. Solo en los evangelios nos enseña que Jesús fue a orar. And the common thread in all of those occasions, Y la cosa en común en todas esas ocasiones, or I should say majority of all those o en la occasions, mayoría de esas ocasiones, Jesus prays Jesús ora before antes a major circumstance. de una circunstancia Jesus grande. prays before Jesús ora antes a big decision. de una gran decisión. Jesus prays before Jesús ora antes a big miracle. de un milagro grande. Jesus prays before Jesús ora antes he goes in a specific direction. que él vaya a una dirección He específica. prayed before Él oró antes he made a decision on who he was going to walk with. que tomó una decisión con quién él iba a And I caminar. love this because Jesus,
even before he chose his 12 disciples, Y amo esto porque antes de que Jesús escogiera a sus the discípulos, Bible says that he prayed all night, la Biblia dice que él oró toda la noche, which means que significa that we que nosotros as people need to be intentional tenemos que ser intencionales about inviting God into our journeys before we make decisions. en invitar a Dios a nuestras jornadas antes de tomar decisiones. Look, Jesus gave thanks to the Father before he fed the 5,000. Jesús le dio gracias al Padre antes de alimentar a los 5,000. Jesus, he prayed before walking on water. Él oró antes de caminar sobre el agua. Jesus prayed before he asked Peter or showed Peter that he was the Christ. Él oró antes de demostrarle a Pedro que él era Cristo. We learned through these verses that we're reading Aprendimos a través de estos versos que that leímos Jesus prayed que Jesús oró before teaching his disciples the Lord's Prayer. antes de enseñarle el Padre Nuestro a sus In discípulos. the book of Luke, En el libro de Lucas we see vemos that Jesus was praying que Jesús estaba orando and that his disciples then said, "Teach us to pray." y sus discípulos dijeron, enséñanos a orar. So he prayed before teaching other people how to pray. Así es que oró antes de enseñarle a otros cómo orar. And before he went to the cross, Y antes de ir a la cruz, the Bible teaches that he prayed as well. la Biblia nos enseña que él también oró. The common thing in all of these things La cosa en común en todo esto is that Jesus prayed before. es que Jesús oró antes. You're with me? ¿Estás conmigo? And that's something for us to understand. Y es algo para que nosotros Because entendamos. when we discover when we should pray, Porque cuando descubramos cuándo debemos the orar, common thread of Jesus la cosa en común de Cristo is that before you make a decision, es que antes que tomes una decisión, pray. ora. How many times have we prayed ¿Cuántas after veces we hemos see the results? orado antes de ver los resultados? After we see the results. Después de ver los We resultados. pray because we're in a mess. Oramos porque ya estamos en un reguero. We pray because we're in a bad relationship. Oramos porque ya estamos en una mala relación. We pray because we dislike our job. Oramos porque no nos gusta nuestro trabajo. We pray because we feel like we made a choice to move to a different city. Oramos porque tomamos la decisión errónea de movernos a otra And ciudad. now we feel alone. Y ahora nos sentimos solos. And it's easier for us to pray after Y es más fácil para nosotros orar después rather than before. en vez de orar antes. When Jesus encourages us Cuando Jesús nos motiva to do the total opposite. a hacer lo opuesto. He wants you to invite him Él quiere que tú le invites before you make a decision. antes de tomar la decisión. And I want you to understand why this is Y important. quiero que entiendas por qué esto es importante. Because many times Porque muchas veces nosotros, because we have free will, porque tenemos voluntad propia, we think, oh, I'll make the decision pensamos voy a tomar la decisión because I know what I want. porque yo sé qué es lo que yo quiero. I know what I need. Yo sé que necesito. I know where I want to go. Yo sé a dónde quiero ir. I know who I want to date. Yo sé con quién quiero andar. I know what I want them to look like. Yo sé cómo quiero que ellos se miren. I know what they want them to be. Yo sé cómo quiero que I sean. know how much money I want them to make. How much money I want them to make. Yo sé cuánto dinero quiero que hagan. You with me? ¿Estás conmigo? And because we know, Y porque sabemos, we make decisions with our understanding. tomamos decisiones sin entendimiento. When what Jesus wants us to do Cuando lo que Jesús quiere que hagamos is to invite God es invitar a Dios so that we may gain understanding. para que podamos recibir entendimiento. You see, when we discovered that our prayer helps us to do His will and His way, Cuando descubrimos que la oración nos ayuda a hacer su voluntad a su manera, that is an outline, esa es una guía or I should say an indicator o un indicador of how we need to pray. de cómo tenemos que orar. Lord, I know what I want, Señor, yo sé lo que quiero, but before I make this decision, pero antes de esta decisión, can you guide what you want me to do? ¿puedes guiar y enseñarme lo que quieres que Can you haga? teach me what you want? ¿Puedes enseñarme lo que quieres? Can you help me to discover whether my will is the correct one or I have to look at your ways? ¿Puedes ayudarme a descubrir si mi voluntad es la correcta? So Jesus teaches us Jesús nos enseña that it's important for us to que pray es importante que oremos before. antes. Before.
antes. If you don't remember anything about this entire sermon for the Si no next recuerdas nada de este sermón, 35 minutes, que va a durar I 35 want you minutos, to take this. quiero que te lleves esto. I want you to know Quiero que sepas that God's desire for you que el deseo de Dios para ti is that you may invite Him es que le puedas invitar into your decision making, a tu decisión, not after you decide, no después de que la hayas hecho, but before you make a choice. sino antes de tomar una decisión. The key word here is before. La palabra clave aquí es antes. And I know it's a difficult thing to do. Y sé que es algo muy difícil de But hacer, as we continue to surrender our life before the Lord, pero mientras continuamos rindiéndole nuestra vida a Dios, we will begin to see comenzaremos a ver why God leads us a certain way. por qué Dios nos dirige en cierta manera. We will begin to avoid Comenzaremos a evitar some mistakes, algunos errores, some bad decisions, algunas malas decisiones, some headaches. algunos dolores de Because cabeza, some of the things that you're going through today porque algunas de las cosas que pasas is a hoy direct result of unprayed for direction. es un resultado directo de no orar antes de dirección. It's a direct result of making a move before consulting with the Lord. Es un resultado de tomar una decisión antes de consultar con el Señor. And we are going through consequences, Y estamos sufriendo las consecuencias and we are experiencing y pain experimentando dolor because we did not consult with God before. porque no consultamos con Dios antes. You with me? ¿Estás conmigo? We're very easy to ignore red flags, Es tan fácil ignorar las banderas rojas, especially when you in love, especialmente cuando estás enamorado, especially when you've been waiting for the man, especialmente cuando has esperado por un hombre and you're like, Lord, y dices, Señor, this train is taking off, Lord, este tren ya se está yendo, and it Señor, seems like I'm staying y behind, parece que me estoy quedando, and you'll take anything at this y point, tomas cualquier cosa en este and punto. that's not God's will for your Y life. esa no es la voluntad de Dios para tu vida. It's not. No es. And sometimes we make decisions before Y a veces tomamos decisiones antes we actually consult with the Lord. de consultar con el Señor. If prayer is the lifeline, Si la oración es nuestra línea de if vida, prayer gives us guidance, si la oración nos provee guía, if prayer gives us clarity, si la oración nos da claridad, why do we wait till after the decision ¿por to qué nos then pray? esperamos a orar después de la decisión? We pray, Lord, please take me out of this situation. Oramos, Señor, sácame de esta. Rather than praying, Lord, do you want me in this situation to begin En with? vez de decir, Señor, ¿quieres que entre a esta situación? Do you want me to make this decision ¿Quieres que before? tome esta decisión? God wants to be a part of every single aspect of your life. Dios quiere ser parte de cada aspecto de tu vida. Because if prayer is where you build your relationship with the Lord, Porque la oración es tú construyendo una relación con Dios. then why would you keep God out of certain areas of your life? Entonces, ¿por qué dejar a Dios fuera de ciertas áreas de tu It's vida? kind of like if you married someone Es como si te casas con alguien and you said, y dices, hey, we will live together, vivimos juntos, we'll have kids, tenemos hijos, we'll just do life together, vamos a hacer vida juntos, but my money pero mi dinero is still my money. es mi dinero. Everything else we can share, Todo lo demás lo podemos compartir, but in this area, pero en esta área this belongs to me. esto me pertenece a mí. I go to work, Yo voy a trabajar, I make this money, yo hago este dinero, I'm going to decide how I spend it. yo voy a decidir cómo gastármelo. How many of you probably won't say yes because you're probably married to that person, but how many of you would actually marry that person? Tal vez estás casado con esa persona, Or maybe they gave you only a certain amount of their time. o tal vez te dieron solo cierto tiempo, And sometimes we don't see that we do that with the Lord. y a veces no vemos que hacemos eso con el Señor. We say, Lord, you can have my worship. Decimos, Señor, te doy mi adoración, You can have my Sunday 11 a.m. te doy mis domingos a las 11 de la You mañana, can have my every other te Friday. doy un viernes y un viernes no. If you come to the gathering or if you go somewhere else and whatever day you have service. Si vienes a The Gathering es así, But Tuesdays and Wednesdays and Thursdays, pero los martes y miércoles y jueves, Mondays, los lunes, that's my time. ese es mi tiempo. I do what I want with those days. Yo hago lo que yo quiero con esos Lord, días. my education Señor, mi educación is what I want, Lord. es lo que yo quiero, Señor. It is what I desire. Es lo que yo deseo. Lord, my business Mi negocio is my business. es mi negocio. You can't be a part of that.
Tú no puedes ser parte de eso. And yet we expect the Lord to take us out of situations. Y después esperamos que el Señor nos saque de situaciones. And God does not operate that way. Y Dios no opera de esa manera. His desire Su deseo is to see you succeed. es verte sobresalir. And prayer Y la oración is what keeps you connected es lo que te mantiene to conectado every aspect of what God wants for you. a cada aspecto de lo que Dios quiere para ti. If we can be honest with each other Si for a somos second, honestos, the areas that are out of whack in our life las áreas que están fuera de orden en nuestra is vida because they're absent of the Lord. es porque están ausentes del Señor. I'm gonna talk about money. I know you hate it, Yo sé que odias esto, but we only pray that the Lord may give us more, pero solo oramos pidiéndole al Señor que nos dé más. and that's the only prayer we do about money. Y es la única oración que hacemos acerca del dinero. And when God asks you to trust Him, Y cuando Dios te pide que le confíes, whether it's giving to someone, ya sea dándole a alguien whether it's trusting God with your resources, o ya sea confiándole a Dios tus recursos, we don't. no lo hacemos. But then we pray that God may provide for us more. Pero después pedimos que Dios nos provea más. And if His desire is to prosper you, Y si su deseo es prosperarte, like the Bible says, como la Biblia lo if dice, He's given you the ability to produce wealth, si te está dando la habilidad de producir riqueza, like the Bible says, como la Biblia lo then dice, why will we not invite Him into our finances? entonces ¿por qué no invitarle a nuestras finanzas? Why would we say, Lord, everything but this? Porque le decimos, Señor, todo menos esto. And prayer Y la oración is what helps es lo que nos ayuda to break down the walls a romper las paredes of the areas in our life de las áreas en nuestra vida where God is not allowed. donde Dios no es permitido. You with me? ¿Estás conmigo? There's areas in our heart, and I feel from the Holy Spirit to say this, Hay ciertas áreas en nuestro corazón that we've been carrying pain for a long donde time. hemos estado cargando dolor por mucho We've been tiempo. carrying betrayal for a long time. Hemos estado cargando traición por mucho And the tiempo. reason why Y el motivo is because we've made it our own, es porque la hemos hecho nuestra and we have refused to invite God into that part of our heart. y nos hemos rehusado a invitar a Dios en esa área de We nuestro prefer to corazón. live in fear. Preferimos vivir en miedo We prefer to respond in fear. y preferimos responder en We temor. prefer to respond in rejecting Preferimos responder al rechazar or pushing people or things away, o alejar a las personas rather than saying, Lord, en lugar de decir, Señor, I have pain in my heart. yo tengo dolor en mi corazón. There's anger in my heart. Hay enojo en mi I'm corazón. experiencing betrayal. Estoy experimentando traición. Would you take this from me? ¿Podrías tomar esto de Would mí? you help me heal? ¿Podrías ayudarme a sanar? Would you help me to overcome? ¿Podrías ayudarme a salir de Would you help esto? me to process ¿Podrías ayudarme a procesar these areas in my heart estas áreas en mi corazón so that I may be a better disciple? para que pueda yo ser un mejor That I discípulo? may be a better human being? Para que pueda ser un mejor ser humano. And prayer Y la oración is what breaks down those walls. es lo que rompe esas paredes. Prayer La oración is the thing that gives God access to your heart. es lo que le da a Dios acceso a tu It's corazón. not just where we get the life from heaven, No es solo cuando recibimos vida del cielo, but this is where we allow the Lord access. pero también es donde le permitimos acceso al Prayer Señor. produces humility La oración produce humildad in our hearts. en nuestro corazón. Prayer produces that we may say, Lord, I cannot do this by myself. La oración produce que digamos, Señor, no puedo hacer esto solo. I need your help in this Necesito season. tu ayuda con esto. Some of you are one prayer away Algunos de ustedes están a una oración from a breakthrough in your life. de salir de esto en su If you vida. would just allow the Lord to work in your heart. Si le permiten al Señor que trabaje en su Some of you corazón. are one prayer away Algunos de ustedes están a una from oración exactly what you need. de recibir exactamente lo que And all necesitan. you've had to do is allow the Lord Y lo único que tienen que hacer es permitirle a to Dios create access in your heart. acceso a su corazón. Allow Him to come, have room in your heart. Permitirle tener espacio en tu And corazón. prayer produces Y la that. oración produce eso. You with me this morning? Están conmigo esta I mañana. know it's hot. I know you're sweating. I can see it. Sé que hace calor, te puedo ver sudando. okay. Está I bien. promise we'll be out of here soon. Te prometo que salimos pronto. But I want you to know this. Pero quiero que sepas esto. You and I Tú y yo cannot be disciples of Jesus no podemos ser discípulos de Jesús if we do not have si no tenemos a prayer life. una vida de oración. If prayer is not a part of our daily life, Si la oración no es parte de nuestra vida diaria, then you and I cannot survive. entonces tú y yo no podemos vivir. As a church, Como iglesia, we will not survive no sobreviviremos if we don't pray. si no oramos.
as individuals. como individuos. I love what Greta was teaching on Friday, Amo lo que la pastora Greta explicaba el because viernes. we are the church. Porque nosotros somos As la iglesia people. como personas. And we as a church, Y nosotros como we iglesia cannot survive no podemos sobrevivir the attacks of the enemy, los ataques del enemigo, the temptations of the enemy, las tentaciones del enemigo, the desires of the enemy's desires to destroy your life los deseos del enemigo de destruir tu vida if we do not have si no tenemos a prayer life. una vida de oración. As I was kind of figuring out how to piece together this list of things that Jesus teaches us about when we should pray, Mientras trataba de ordenar esta lista de cosas donde Dios nos enseña cuándo orar, I realized me di cuenta that there is one verse that encapsulates the entire thing. que hay un verso que sumariza todo. It gives us an opportunity to understand not only the importance of praying, Nos da la oportunidad de entender no solo la importancia de la oración, but I believe that Paul pero creo que Pablo was living in some moments that you and I are probably living through today. vivía momentos que tal vez tú y yo vivimos hoy. I want you to go with me to 1 Thessalonians Quiero que vayas conmigo a Primera de Tesalonicenses, chapter 5. capítulo 5, 1 Thessalonians chapter 5. And it begins in verse 14. verso 14. When he's talking to all of us, when he says, brothers and sisters, Hermanos, look what he says. He says, we urge you. les rogamos, We urge you. les That means rogamos. there's a lot of importance in you to take this into consideration. Es mucha importancia esto. You should not ignore this. No debes ignorar esto. We urge you Les rogamos to warn que amonesten those who are lazy. a los perezosos. You're probably sitting next to him or her. Tal vez está sentado a un lado de uno. So nudge them real quick and say, this Oh. one's for you. Codéales y dices, este es para ti. He says, I urge you Dice, te ruego to warn those who are lazy. que amonestes a los perezosos. Come on now. It's a very interesting thing because he lists out a few things Es that interesante porque enlista ciertas I cosas think we can identify. que creo que podemos He says, identificar. we urge you to warn those who are lazy. And then he says, encourage those who are timid. Alienten a los tímidos. Introverts were existing in the time of Paul from the very beginning. Los introvertidos existían desde el tiempo de Pablo. He understood that there was going to be people who were going to be timid. Él entendía que había personas que serían tímidas, People who were not going to have that boldness. personas que no tienen tanta valentía. He says, take tender care Cuiden con ternura of those who are weak. a los débiles. Take tender care of those who are weak. Cuiden con ternura a los débiles. And then one that I was like, Lord, please help me. Y dije, Señor, ayúdame. He says, be patient with everyone. Sean pacientes con todos. Some of us need some more patience. Algunos necesitamos más paciencia. I know I need more patience. Yo sé que yo necesito más paciencia And I need to be more patient with everyone. y tengo que ser más paciente con todos. And then he says in verse 15, see that no one pays back Asegúrense the evil for evil. de que ninguno pague mal por mal. Look, Paul understood how difficult this was going to be. Pablo entendía qué difícil sería So esto. then he comes and he says, Y después dice, but always try. más bien traten siempre. The Lord knows that it was going to be difficult for us to do it from time to time. El Señor sabe que a veces sería difícil para He says, nosotros. always try Siempre traten to do good to each other. de hacer el bien entre ustedes. And that seems like something that we prefer to do, right? It's easier to try to do good with people who are connected to you. Y es fácil hacer el bien con personas con las que estás conectado. Paul is writing to Thessalonians, Pablo escribe a los and tesalonicenses he's telling the church, y le dice a la be iglesia, good to each other. sean buenos entre Which, ustedes. yeah, sometimes it's a little difficult to do with church people A veces es difícil hacerlo con ciertas personas en la iglesia because we're broken porque estamos quebrados and we're trying to figure it out. y estamos tratando de averiguar. But it's easier to do it amongst Christians Pero es más fácil hacerlo entre cristianos because we find a common ground. porque tenemos cosas en común, But he doesn't stop there. pero no se detiene He says, ahí. be good to each other and to all other people. Dice, hagan el bien entre ustedes y a todos los demás. How many of you saw the opening ceremony of the Olympics? ¿Cuántos de ustedes abrieron la ceremonia de apertura de las Olímpicas? How many of you- Olimpiadas, perdón. How many of you have an opinion about
the ceremony of the Olympics? ¿Cuántos tienen una opinión de esta ceremonia de It apertura? seems like the common thread Parece que la cosa en or común the trend is to attack the Christians, o la moda es atacar a los cristianos, to mock Christians, a burlarse de los or to cristianos, make fun of o burlarse de ellos, something biblical. o burlarse de algo bíblico. And I know that that we sometimes get upset. Y yo sé que a veces eso nos molesta. I get upset sometimes. Yo me siento molesto a veces. And I want to write comments on NBC's Instagram Y quiero sometimes. escribir comentarios ahí en el Instagram también. And I have an opinion about Y it. tengo una opinión de ello. But the interesting part Pero lo interesante is that nowhere in Scripture es que en ningún lugar en la escritura does the Bible encourage you la Biblia nos motiva to go and fight a ir y pelear against people mocking the church en contra de personas burlándose de la or iglesia people mocking the o Lord. personas burlándose del Señor. That thing that you feel, Eso que tú sientes, whether it's anger or jealousy ya or sea enojo, celo, if you want to call it spiritual anger, o si quieres llamarlo enojo espiritual, it's not godly. eso no viene de This Dios. is our flesh Esta carne wanting to respond es la que quiere que tú to respondas feeling attacked, a sentirte atacado, to feeling like they're coming at us. a sentir como que te están tirando a ti. But that's not what the Bible encourages us to Pero do. eso no es lo que la Biblia nos motiva a Look what he hacer. says. Mira lo que dice. He says to not pay evil with evil, Dice, no paguen mal por mal, but always try to do good. pero siempre traten de hacer el bien. And then he says, not just to each other, Y después dice, no solo entre because it's ustedes, easier to be good with people who you see similar to, porque es fácil ser buenos con gentes en común, but even to everyone else pero después dice, y con todos los demás, who might make a mockery of your faith que or tal my vez se faith, burlen de tu fe o de mi fe, or who might try to paint or defame the way that the Bible is written. o que tal vez traten de defender la manera en que la Biblia fue escrita. The Bible encourages us to do good unto them as La well. Biblia nos motiva a hacer el bien para ellos también. I know it's a difficult thing to do. Sé que es algo muy difícil de hacer, And I promise you I'm going somewhere. Because if we cannot porque si no podemos do good unto others, hacer el bien a otros, then how will God do good unto us? entonces ¿cómo Dios hará el bien hacia His nosotros? desire for you and I Su deseo para nosotros is that we may respond in a godly way. es que podamos responder de una manera que proviene de You Dios. see, we weren't the first ones to be mocked. No fuimos los primeros en ser We burlados, weren't the first ones to be attacked. no fuimos los primeros en ser atacados. As a matter of fact, some people got so offended, De hecho, ciertas personas se ofendieron tanto and they were across the world y estaban a través del mundo when Jesus, con Jesús, who endured the cross, que murió en la cruz. the Bible says, La Biblia dice he was mocked que él fue burlado and whipped, y golpeado. and he was hurt. He was Fue when they herido. stabbed him. There's a word that the Bible uses. I'm so sorry. He was pierced. Thank you so much. And he was pierced, and Fue herido. he suffered these Y things. sufrió estas cosas. And yet the Bible says he said nothing. Y la Biblia dice, pero no abrió su boca. As a matter of fact, De hecho, not only did he pray before he went through this, no solo oró antes de pasar but esto, when he's hanging on the cross, pero cuando está ahí en la cruz, he did one of the most powerful prayers. hizo una de las oraciones más And he poderosas. said, Lord, Y dijo, Señor, forgive them, perdónalos, for they know not what they do. pues no saben lo que hacen. Interesting, huh? Es interesante, Because he ¿verdad? wasn't talking to them. Porque no le hablaba a ellos, He was talking to the Lord. le hablaba al Señor. He was praying Estaba orando that as he was enduring the cross, que mientras él estaba en la cruz, he was still saying, Lord, él aún decía, Señor, forgive them, perdónales, for they know not what they do. pues no saben lo que And hacen. that is exactly what prayer produces in Y eso es us. exactamente lo que la oración produce en It nosotros. causes for us to react differently. Nos llama a reaccionar diferente. And we should do what Jesus did. Y debemos hacer lo que Jesús hizo. When you see the post, Cuando ves ese When you- post, when you see the attacks, cuando ves los ataques, when you see the mockery, cuando ves las burlas and you want to comment like y me, quieres comentar como yo, maybe our comment should be, Lord, tal vez nuestro comentario debería ser, Señor, forgive them for they know not what they do. perdónalos, pues no saben lo que hacen. You with me? ¿Estás conmigo? Because maybe you and I didn't participate in those activities, Porque tal vez tú y yo no participamos en esas actividades, but our life
Pero nuestra vida, our decisions, nuestras decisiones, our separation from the Lord nuestra separación del was Señor also a mockery of our faith. también era burla de nuestra fe. It's easy to throw a rock when you see it in public. Es fácil tirar piedras cuando lo ves en público. It's easy to point the finger. Es fácil apuntar el It's dedo. easy to be upset. Es fácil estar enojado. But how many times have we Pero cuántas veces nosotros disconnected from the lifeline, nos hemos desconectado de la línea de vida, absent from His presence, de su presencia, have not made mockery of our faith? también ha sido burla de nuestra fe. You with me today? ¿Me estás conmigo hoy? I want to remind you of these things Quiero recordarte estas because it is cosas of the utmost importance for us porque es importante para nosotros as believers como creyentes who were sent to serve the Lord in this que generation fuimos enviados a servirle a Dios en esta to generación. understand Entender that things on the outside are just going to get worse. que las cosas afuera se van a poner peor. You will be more attacked. Vas a ser más atacado. You will be more mocked. Vas a ser más burlado. People are going to feel some type of Las way. personas se van a sentir de cierta manera. People are going to continue to make fun of your Las faith. personas se van a continuar a burlar de tu And fe. if we don't have a strong foundation in prayer, Y si no tenemos un buen fundamento de oración, you will be moved. serás movido, You will be shaken. serás sacudido, You will feel the temptation to react in the flesh. sentirás la tentación de reaccionar en la When carne. prayer Cuando la and oración that connection y esa conexión and that submission y esa sumisión puts us in a posture nos pone en una postura where we can say, donde podemos decir, Lord, forgive them, Señor, perdónales, for they know not what they do. porque no saben lo que hacen. I want you to leave today with this understanding. Quiero que entiendas por qué quiero que Why te it's vayas con important este for us to entendimiento pray. de por qué es importante Look what orar. he continues to say. Y mira lo que dice, See that no one pays back evil for evil, que nadie pague mal por mal, but always try to do good to each other and to all people. mas traten de hacer siempre el bien a ustedes y a los demás. And it says, verse 16, sorry. Always be joyful. Estén siempre alegres. The Lord was speaking to me directly. El Señor me hablaba a mí directamente. Always be joyful. Siempre estén alegres. There's nothing else. No hay nada más, There's no other options. no hay otras He opciones. doesn't say, whenever you feel like it, be joyful. No dice, cuando tengas ganas, sé alegre. Whenever people are good, be joyful. Cuando todo esté bien, sé Whenever you alegre. got your bills paid Cuando pagues tus biles and you made extra money, y tienes más dinero, or you got some overtime, o hiciste tiempo or you went on extra, vacation. o fuiste de vacaciones, No, he says always dice siempre be estén joyful. alegres. And then he gives us the key. Y después nos da la clave, He gives us the formula. nos da la fórmula. He says in verse 17, Dice en el verso 17, never nunca stop dejen praying. de orar. Never Nunca stop praying. dejen de orar. You see the things that Paul lists ¿Ves las cosas que Pablo enlistó? from encouraging or warning lazy people? De motivando a la gente perezosa. And I love that because he actually uses the word warn, Y amo porque dice advierte, not encourage. no dice motívales. Sometimes we get that mixed up. A veces revolvemos las palabras And we try to warn the weak and encourage the y lazy. tratamos de advertir a los débiles y de motivar al When the Bible perezoso. says warn the lazy Cuando la Biblia dice advierte al and perezoso encourage or take care of those who are weak, y cuida a los que están débiles. urge them, warn them, and encourage those who are timid. Motiva a los que son tímidos. He gives us the phrase Nos da la frase that is the key to this entire conversation que es la clave para toda esta conversación, because he is fully aware porque Él está consciente that if we do all of these things outside of prayer, de que si ponemos todas estas cosas fuera de la oración, let me rephrase that. He gives us the understanding nos da el entendimiento that we won't do any of these things que no haremos ninguna de estas cosas without prayer. sin oración. Prayer La oración is dependence. es dependencia. Prayer
La oración leads me to not lean on my own understanding. me lleva a no inclinarme en mi propio entendimiento. It teaches me Me enseña that I am dependent on someone, que estoy dependiendo de alguien, the Lord. el Señor. And because prayer puts me in that Y posture, porque la oración me pone en esa postura, then it removes the selfishness from our life, entonces remueve el egoísmo de nuestra which vida, then allows us to encourage others, que nos permite motivar a otros, warn others, advertir a otros, care for others, cuidar a otros, respond to others, responder a otros, be patient with ser everyone, paciente con todos, do good. hacer el bien. All of those things will stem Todas esas cosas permanecerán from verse 17. del verso 17. Never stop praying. Nunca dejen de orar. No, Nunca. can I be transparent with you for a second? Puedo ser transparente contigo por un segundo. The hardest moments for me to come before the Lord Los momentos más difíciles para mí venir con el Señor have been after I've made a mistake. han sido después de haber cometido un error. Anybody been there before? ¿Alguien ha estado ahí antes? Where you almost feel embarrassed to come before the presence of God Cuando casi te sientes avergonzado para venir a la presencia del Señor. because you're like, the Lord's probably waiting for me like my mom used to and my dad used to Porque piensas que el Señor te va a estar esperando así como tu mamá o tu papá when we were younger, cuando éramos más jóvenes and we would convince our parents to let us go out. y que íbamos con nuestros padres para salir. We would convince them that to let us go in and out after Friday service. Cuando los queríamos convencer de darnos permiso para ir a comer después del servicio, My dad would say, mi papá decía, go, ve, but be home pero llega a la casa by 11. a las 11. All right. Está bien. Which, now that I think about it, was kind of unfair. Creo que era injusto Because service would end like at 10. porque el servicio se acababa a las 10. Like, what do you mean? Like, we'd go 7 to 10 and you want me to be home at 11? Like, Vamos de las 7 a las 10 a la iglesia y quieres que esté en la casa a las 11. I might as well just get it to go at this point and just eat at home. Entonces mejor como en la casa. But he would say, be home at 11. Pero me decía, te quiero en la casa a las 11. And we'd be hanging out with our friends, having a good time. Íbamos con nuestros amigos y teníamos un buen And tiempo. we're like, oh, dang, it's 10:55. Decíamos, ya son las 10:55 And we're 10 minutes from home. y estamos a 10 minutos de la casa. And we would convince each other, it's only 5 minutes, no big deal. Solo son 5 minutos, va a estar bien. He's probably going to be asleep Tal anyway. vez ya va a estar dormido. So we'd chat a little bit more and then eventually leave. Entonces nos íbamos. And we would get home, Y cuando llegábamos a casa, all the lights were off. todas las luces estaban apagadas. And we're like, cool, they fell asleep, we could sneak in. Decíamos, la hicimos, ya están dormidos. It's 11:10, Son las 11:10, no big deal. todo está And we bien. like quietly put the key inside the door Y and con turn it. cuidado abríamos la puerta. And we had one of those doors that always Y screeched. teníamos right? una de esas puertas que rechinan. Trying to open it really slowly, and 5 of us would walk in 5 de nosotros entrábamos, trying to be, super quiet. tratando de ser súper calladitos. And my dad was sitting in the dark on the couch. Y mi papá estaba sentado en el sillón, en la oscuridad. I said 11. Dije a las 11, It's 11:10. son las 11:10. Everybody kneel down. Todos ínquense. My dad was in the military. All right, he literally would say, "Everybody kneel down," Mi papá era militar, and so we couldn't slouch. así es que We had to be on our knees. teníamos que estar en nuestras rodillas. And sometimes that's how we feel when we come before the Lord. Y a veces así nos sentimos cuando venimos frente al Señor, That He's waiting for us, que nos está esperando and He says, y nos dice, "I know why you're here. yo sé por qué estás aquí. You were here last week. Estuviste aquí la semana pasada. As a matter of fact, you were here last night, De hecho, estuviste aquí anoche and you said this exact same thing yesterday, y dijiste exactamente lo mismo ayer. and you said you weren't going to do it again." Y dijiste que ya no lo harías otra vez. Can we be honest for a second? Podemos ser honestos. You feel like God's telling you, Sientes que Dios te está diciendo, you swore the other time that you weren't going to do it again. juraste que ya no lo ibas a hacer otra vez. You committed. Te comprometiste. What happened? ¿Qué pasó? But Paul says, Pero lo que Pablo dice, do not stop. Never stop nunca dejen praying. de orar. Never stop coming before the Lord. Nunca dejen de venir ante el Señor. It doesn't matter what circumstance you find yourself under. No importa en qué circunstancia te encuentres. Never stop
praying. Nunca dejen de orar. And I love that because I know Paul understood Y amo eso porque sé que Pablo that there was entendía moments we weren't going to be patient. que habría momentos donde no seríamos pacientes, There was moments we were not going to try and do good. donde no intentaríamos de hacer el bien, There were moments where we weren't going to warn the lazy, but rather clown on them or whatever you do. donde no íbamos a advertir al perezoso, pero en vez burlarnos de ellos. He understood that. Él entendía eso. But regardless of whether he understood that if you and I were going to meet the mark or not, Pero sin importar si él pensaba que nosotros lograríamos hacerlo o no, he says, él dice, never stop praying. nunca dejen de orar, Never stop praying. nunca dejen de orar. And I want to encourage you in this season Quiero motivarte en esta temporada, that you begin to establish a relationship with the Lord que comiences a establecer una relación con el Señor, in such a way de tal manera that you are always connected. que siempre estés conectado a You, Él. you see, when Paul says never stop praying, Cuando Pablo dice, nunca dejen de I know orar, many of you thought, yo creo que muchos pensaron, how am I supposed to be on my knees all day? ¿cómo voy a estar de rodillas todo el día? How am I supposed to go to work? ¿Cómo voy a ir a trabajar? How am I going to pay my bills? ¿Cómo voy a pagar mis And biles? that's not what he's Y saying. eso no es lo que está diciendo. He's saying in every single thing that you do, Dice, en cada una de las cosas que hagas, remain connected to the Lord permanece conectado al Señor and invite him e invítale to every area of your life. a cada área de tu vida. When you live God conscious, Cuando vives consciente de Dios, when you walk God conscious, cuando caminas consciente de when you Dios, speak God conscious, cuando hablas consciente de Dios, this is when you are always praying. aquí es cuando siempre estás God is orando. always a part of my Dios siempre es conversations. parte de nuestras God is decisiones, always a part of our moments. siempre es parte de nuestros Whether it's momentos, my family vacation ya sea mis vacaciones or familiares my hangout with my friends, o cuando me junto con mis amigos, whether it's my job ya sea en mi trabajo or my business, o en mi negocio, whether I'm talking to the boss that I hate si estoy hablando con mi jefe que odio, or like Tyrone, the boss that he loves. o como Tyrone al jefe que ama, I say that because he works for me. But anyways, that's not the point. Whichever one it is, cualquiera que sea, be God conscious. sé siempre consciente de Dios. Invite the Lord Invita al Señor into every aspect of your life. a cada aspecto de tu vida. I have a challenge for you Tengo un reto para ti, that I want us to do as a church. que quiero que lo hagamos como iglesia. I'll tell you one part of the challenge right now, and I'll tell you the rest of the challenge at the end. Te diré parte del reto ahorita y la segunda parte al final. I want you to make a note, Quiero que tomes nota and I want you to list out y quiero que enlistes what areas of your life qué áreas de tu vida has God been absent in. han estado ausentes de Dios. And I know it's going to be a little bit of a confronting thing, Y sé que tal vez es algo confrontante de hacer, but if we want to have a strong foundation, pero si queremos tener un fundamento fuerte, prayer, la oración, inviting God, invitar al Señor, that lifeline esta línea de vida needs to be present tiene que estar presente in every aspect of our life. en cada aspecto de nuestra vida. A few weeks ago, I just thought about something. A few weeks ago, Hace unas semanas, my wife and I took our goddaughter and our daughters mi esposa y yo llevamos a mis hijas to watch Inside Out. a mirar, That's what it's called, right? a mirar esta película Inside Out, que es de Inside Out. emociones. And I found something very interesting Y encontré algo muy interesante in that movie. en esa película. I didn't get a chance to finish the entire movie, which I was very upset about No pude terminar toda la película y me molestó because my 3-year-old wanted to get out porque mi niña de 3 años se quería salir. right at the good part when anxiety was going ballistic. Cuando la ansiedad comenzó a mostrarse en la película, Zoe's like, I want to go home. mi I niña wanna dijo, go me home." quiero ir a mi casa. And to not disrupt the entire theater, I took her out. Entonces, para no molestar a todos, me tuve que salir. I was upset. I really was. Estaba Because I molesto wanted to know what was going to happen. porque no sabía qué iba a pasar. But one of the things Pero una de las cosas that really captivated my attention, que cautivó mi atención, and correct me, keep me honest and correct me if I say this the right way, y corrígeme si estoy mal, if I say this the wrong way, but the movie teaches us la película nos enseña that every time a core memory was made,
que cada que una memoria se estaba haciendo, they would put it through the tube la ponían en el tubo and it would create a string y creaba un lazo that would begin to shape que comenzaba a formar what's her name? Who? Riley, Who Riley was, quien la niña era. right? And it would create a string from that memory Creaba un lazo de esa memoria to the overall shape. a la figura. That is exactly how prayer is. Es exactamente como la oración es. That when you say, Lord, I invite you Cuando dice, Señor, te invito into this area of my life, a esta área de mi vida. not only does it create a connection between you and the Lord, No solo crea una conexión entre tú y el Señor, but it begins to shape pero también comienza a moldear your life. tu vida. It begins to shape Comienza a moldear your heart. tu corazón. It begins to shape Comienza a moldear your mind. tu You mente. see, anxiety La ansiedad has room tiene espacio when there is absence of prayer. cuando hay ausencia de oración. Depression Depresión has room tiene espacio when there's absence of presence. cuando hay ausencia de presencia. Fear has room El temor tiene espacio when there's absence of faith. cuando hay ausencia de And fe. all these Y things todas estas cosas are obtained son or are obtenidas combated o vienen through prayer. a través de oración. As you and I remain connected to the source, Cuando tú estás conectado con la fuente, our entire life begins to be shaped toda nuestra vida comienza a ser moldeada by the Lord. por el Señor. I'm not just saying this No solo digo esto because I've experienced it for myself. porque yo lo he experimentado por mí mismo. I'm saying it because I want to see your life be transformed. Lo digo porque quiero ver tu vida transformada. And there's only two ways for that to happen: Y solo hay dos maneras de que eso suceda. through the Word A través de la palabra and through intimacy with the Lord, y a través de la intimidad con el Señor. through prayer. A través de la oración. So my challenge for you Así es que mi reto para ti is that you may make a note of what areas in your life es que puedas hacer una nota de en qué áreas de tu vida have a string attached tienen conexión to the wrong place. a las cosas malas. Maybe your heart is more attached to your previous relationship than Tal what it vez- is to the Lord, Tal vez tu corazón está más conectado a tu antigua relación que al Señor, to your ex-boyfriend or your a ex-girlfriend, tu expareja or to an old memory. o a una memoria vieja. Maybe there's more connections to pain Tal vez hay and más suffering conexión al dolor y al than sufrimiento what there is to healing and forgiveness, que la hay a la sanidad y al perdón. because you've allowed your life Porque has permitido que tu vida to have areas tenga áreas where God is absent. donde Dios está ausente. So I want you to make that note. Así es que quiero que tomes esa nota. And the second part of this challenge, and I'm finished here, Y la segunda parte de este reto, I want you to create intentional time quiero que crees tiempo intencional and give your prayer life structure. y tener una oración estructural. Give your entire prayer life structure. Que le des a tu vida de oración estructura. Can I give you some practical steps? Si necesitas pasos prácticos, Let me give you some practical steps. son los que te he dado. Make a prayer list. Haz una lista de oración. What are you believing God for? ¿Por qué le estás creyendo a Dios? Who you're going to pray for? ¿Por quién vas a orar? Make that prayer list and tailor it to the outline that we learned last week. Haz esa lista de oración y hasta como lo aprendimos la semana pasada. And actually spend time Y pasa tiempo making that list haciendo esa lista. and include the things that you feel God puts in your heart to pray for. Incluye las cosas que sientes que Dios pone en tu corazón para Maybe your orar. family needs salvation. Lo que necesita tu familia. Maybe they need salvation. Tal vez tu familia necesita salvación. Maybe there's healing that's needed in your family or in yourself. Tal vez alguien necesita sanidad, Physical, emotional. ya sea física o emocional. Maybe you've been carrying pain and anger. Tal vez has estado cargando con dolor y enojo. Maybe you're praying for God to give you a spouse. Tal vez estás pidiendo que Dios te dé pareja. Pray Ora intentionally what intencionalmente. kind of man or woman you want. ¿Qué tipo de hombre o mujer quieres? A godly man, a godly Un woman. hombre o una mujer de Dios. Someone who brings out the best in you. Alguien que saque lo mejor de Someone who ti. helps you grow. Alguien que te ayude I a mean, crecer. be intentional. Sé intencional. Whatever you want to include 6 foot or higher, 300,000 or more, whatever. Si Let the quieres Lord be the one incluir to lead you with atributos that. físicos o económicos, puedes hacerlo también. Be intentional about praying. Sé intencional de oración. Do whatever.
haz lo que sea, But I want you to be intentional about creating a list pero quiero que seas intencional en crear esta and lista giving your prayer life a structure. y que le des estructura a tu vida de oración. Another practical step. Otro paso práctico. Not only do you create this prayer list, No solo creas esta lista de oración, open up a time in your schedule. abre tiempo en tu horario. Like for real, like if you use your calendar to dictate what you do, Si usas tu calendario para organizarte, if you write it in a planner, o si tienes una agenda, whichever way, como sea, if you don't use any of them, si no usas ninguna de ellas, go get a tattoo that says, I need to pray. ve y tatúate, necesito I'm orar. kidding. I mean, you can get whatever you want. I don't care. But the point is, El punto es, make intentional time haz tiempo intencional to pray. para orar. That's the second thing. Number 3. Número 3. When you make your list, when you make your time, 1, haces una lista. 2, haces tiempo. when you show up Cuando llegues to that appointment a esa cita to pray, para orar, check your heart. revisa tu corazón. Really surrender your heart. Rinde tu corazón. Really say, Lord, En serio, di, Señor, this is my moment with you. este es mi momento contigo. Let's talk. Hay que hablar. Let, you hear what I said? I said, let's talk. Hay que hablar. Prayer is much more than just a monologue. La oración es más que solo un monólogo. Prayer is more than just saying, all right, here's my list, Lord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No. La oración es más que solo leer tu lista. Pray La oración and then also exercise what Psalm 46 says. es que ores y después veas lo que Dios dice. Pray and exercise what Psalms 46 says. Ora y ejercita lo que Salmos dice. Be still. Estar quieto. Prayer, La oración if it's a conversation, es una conversación. sometimes all you'll need to do A veces lo único que necesitas hacer is sit in His presence, es estar en su presencia. mouth closed. No words. Sin palabras. Lord, speak to me. Señor, háblame. And whatever you feel the Lord is speaking to you, Y lo que sientas que el Señor te esté hablando, write it down. escríbelo. Write it down. Escríbelo. Doesn't matter how crazy the thoughts may be Sin importar qué tan loco or parezca how crazy the impressions might be. o qué tan loco sea la impresión, Write it down. escríbelo. Because when God speaks, Porque cuando Dios habla, it doesn't have to make sense to you. no te va a hacer sentido a ti. Sometimes the message is for someone else. A veces el mensaje es para alguien más And you begin to create room to hear the voice of God. y comienzas a crear espacio para escuchar la voz de Dios. But it happens in prayer. Pero sucede en oración, It happens in those moments sucede en esos momentos. where you say, Lord, I am here. Cuando dices, Señor, estoy aquí. My heart is available. Mi corazón está My disponible. mind is available. Mi mente está My disponible. ears are available. Mis oídos están disponibles. Speak. Habla, Like Samuel said, como Samuel dijo. speak, Habla, for your servant listens. pues tu siervo escucha. And don't be afraid Y no tengas miedo to hear the voice of God. de escuchar la voz de Dios. Don't be afraid No tengas miedo of creating this intentional space de crear este tiempo intencional of prayer. de oración. Church, Iglesia, we need to pray. necesitamos orar. We need to pray. Necesitamos orar. Everything that you need Todo lo que necesitas starts with prayer. es parte de oración. Everything that needs to be restored in your life Todo lo que tiene que ser restaurado en tu vida starts with prayer. viene de oración. Revival Avivamiento starts with prayer. viene de oración. With earnestly seeking the Lord. Con buscar al Señor. If we're going to conquer a city, Vamos a conquistar esta ciudad. if you want God to be the God of your family, Si quieres que Dios sea el Dios de tu familia, you need to pray. tienes que orar. I hope that in these last 3 weeks, Espero que estas semanas you've discovered more about prayer. hayas descubierto más de la oración. I hope you've been encouraged Espero que hayas sido motivado to commit more to prayer. para comprometerte más a la oración. As a church, Como iglesia, the first Monday of every month, el primer lunes de cada mes we are here estamos aquí
7:30 a las 7:30 to pray. para orar. I want to get to the point Quiero llegar a un punto where we don't have to remind you. donde no tendremos que I want recordarte. to get to the point where you have it in your calendar. Quiero llegar al punto donde tú lo tengas en tu calendario. I got to go to prayer service. Tengo que ir al servicio de oración. Sundays are great, Los domingos son buenos, but the presence of God pero la presencia de Dios is tied to intimacy, está conectada to intimacy, a la intimidad, to prayer. a la oración. Breakthroughs El rompimiento de cadenas can happen pueden pasar during worship, durante la alabanza, but battles are won pero las batallas son ganadas in prayer. en oración. Yokes are broken Los in yugos prayer. son rotos en oración. See, the Bible says that yokes are broken through the anointing. La Biblia dice que los yugos son rotos por la The unción anointing is only discovered in prayer. y la unción solo es descubierta en You oración. can sing all day long. Puedes cantar todo el día. If you don't have an intimate life with the Lord, Si no tienes una vida íntima con el Señor, you're just on whatever, solo karaoke, solo estás en karaoke, America's Got Talent, American Idol, en Tengo Talento, Mucho Talento, the not so good voice, or that one. ¿Cuánto cuesta el show? Whichever one you used to watch. If we're not in the intimate si no estamos conectados con Él. connection with the Lord, Conexión con el Señor. everything else is just superficial. Todo lo demás es solo superficial. And it's a challenge for all of us Y es un reto para todos nosotros, as we shape our foundations, mientras moldeamos nuestro fundamento, that prayer may be one of them. que la oración pueda ser una de Stand on your ellas. feet. Ponte de pie. I want to pray with you today. Quiero orar contigo hoy.